বীরেন্দ্র ভাই তাতে এইসব জায়গায় গিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড দেখাতে হবে। এই যে এখন কত সুন্দর अच्छा নীল আকাশ। ये उधर बाहर में गए थे, वो वाला है। हाँ अरे वीरेंद्र भाई सिर्फ इधर बैठ के नहीं होएगा, हाँ इसमें होने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, बाहर जाने का, जिसका लोकेशन असल आपका जैसा कैमरा तो आदमी पागल हो जाता है मेरा वो फोटो देख के। हाँ। ये देखो आपका कैमरा रहते मेरा कैमरा में ऐसा फोटो आया, तो आपका कैमरा में कैसे आएगा आप बोलो। ये सब करना पड़ेगा भाई, इसको मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा भाई, बिना मेहनत का थोड़ी होगा। बहुत मेहनत करना पड़ेगा उसमें। मेहनत तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत का कुछ नहीं होने वाला है। हाय ऐसे खुया मिलिया কিন্তু মোল্লা আমি ফটো ছাড়লি করে তাতে ভিউয়ার্স দেখে পড়া ভালো, হ্যাঁ ভালো অর্থ চলতে তো ভালো তার মনে না না ফটো ঢুকবে। পয়সা ফটো ছাড়লি তো আগে ফটো লাইক আর কমেন্ট দেখায়, কিন্তু আর ফটো ছাড়লেই যাতে বড় ভিউয়ার্স দেখায় যে কয়টা ভিউয়ার। কিন্তু এখন ইয়ে ব্যাপারটা বোঝে না কি এই ব্যাপারটা বোঝে না, কোন দিকে কি বাল দিচ্ছি আমি জানি না, আন্দাজ টিভিসি